Hello students, welcome to MGM Education। अच्छा पिला माने यह साहित्य MIL रो ओडिया रो बाध्यतामूलक प्रथम चैप्टर टी इतिहास पिला माने कोविड-19 जो कटि जायतिला किंतु एबे नुआ 100% सिलेबस रे इतिहास प्रबंध टी इंट्रोड्यूस हला। अच्छा ये टिके कॉम्प्लिकेटेड तथापि आको पॉइंट वाइज करके का पर कोन लिखिबा हमें प्लान कर देले हम पई सहज होई जिवो। चलो पिला माने एटा पढिबा राइट। नुआरे जो माने असो पिला माने चैनल टी सब्सक्राइब करनियो जोड़ी हो जाओ एमजीएम सहित। रेडी स्टार्ट। इतिहास होचे एक चैप्टर। देखो प्रथमे तमे लेखकंकर परिचय तथा साहित्य जगत रे तांकर अवदान गुडी को कौन कौन आओ पठित इतिहास प्रबंधटी केउठारु आछि ता छड़ा लेखक विश्वनाथ करंक लेखनी शैली विषय रे टिके टिके दर्शाइबो पिला माने। इंट्रोडक्शन रे आउ टिके मोट ऊपर इतिहास रो सब्जेक्ट मैटर कौन विषय वस्तु कौन ताहा लेखिला परे पैराग्राफ पॉइंट वाइज डिवाइड कर दबो तापर लिखिबो से हिसाब रे हमको एबे देखिबा को पड़िबो। तो प्रथम पॉइंट रे लेखक अतीत मानव जातिरु वर्तमान मानव किभली सृष्टि हला, इतिहास रो अर्थ तापरे इतिहास रो मूल्यबोधता ता छड़ा जगत किभली परिवर्तनशील ए विषय दर्शाइछंती। तापरे व्यक्तिगत जीवन रु समष्टिगत जीवन रो सत्य कौन आ इतिहास रो उपकारिता गुडी को विषय रे दर्शाई से कौन कौन कहिछंती से विषय आमे एबे गुटे गुटे करके देखिबा पिला माने। एटी देखो पिला माने फर्स्ट पैराग्राफ रे प्रबंधक विश्वनाथ कर जने विशिष्ट लेखक तांकर संपादन रे प्रकाशित उत्कल साहित्य पत्रिका रो ओडिशा साहित्य को ये होची एक बड़ उल्लेखयोग्य दान साहित्य जगत को। आउ ए इतिहास प्रसंग रे प्रबंधक इतिहास रो महत्व को युक्तियुक्त भावे उल्लेख करछंती। प्रबंधक जने इतिहास सचेतन व्यक्तित्व सेथिपाई एथिरे से इतिहास रो भूमिका ओ गुरुत्व को दर्शाइछंती। अच्छा तापरे मानव सभ्यता वो समाज रो विकास रे इतिहास रो भूमिका केते उल्लेखयोग्य से कथा दर्शाई से कहिछंती इतिहास द्वितीय शिक्षक राइट। ताहार आवर्तन रे जातिर सांस्कृतिक एवं सामाजिक वैशिष्ट्य को आकलन करा जाय थाए बोले से फर्स्ट पैराग्राफ रे दर्शाइछंती पिला माने। ता बिना ए आकलन करिबा अधिक जटिल हो जिवो बोले से कहिछंती नै कि देखो कष्ट साध्य व्यापार बोले लिखछंती। अच्छा पिला माने नेक्स्ट पैराग्राफ जिबा। वर्तमान समय रे जेउ इतिहास रचना करा जाउछि सेगुडी को स्वतंत्र ओ आदर्शर निकटवर्ती कारण एथिरे मानव जीवन रो सब प्रकार व्यापार संपृक्त। केवल राजा महाराजा ओ काल्पनिक कहानी इतिहास रचना करा जाय न थाए। एथिरे गुटे जातिर आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा साहित्य इत्यादि समाहित होई थाए। एथिपाई केतक चिंताशील पंडित साहित्य इतिहास ओ धर्म ओ इतिहास इत्यादि नाम दे भिन्न भिन्न विभागर क्रमिक उन्नति विवरण दे थांती राइट। साहित्य शिल्प वाणिज्य धर्म उपन्यास विज्ञान दर्शन एहा समस्त ताहा निकट रे ऐतिहासिक सत्यमय बोली से दर्शाइछंती राइट। से कहिछंती पिला माने एक्चुअली कोन हेची दुई प्रकार रो मनुष्य देखिबा को मिलंती राइट। गुटे कहउछंती से पारंपरिक मनुष्य जो माने वस्तु को व्यवहार करंती
ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା କି କିଭଳି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଉଭୟ ପଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଇତିହାସର ଉପଯୋଗିତା ବା ଉପଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇତିହାସ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି ଇତିହାସର ମହତ୍ଵ ସେ ଏଠି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜ ଯେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଜଗତ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ସେଥିରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ମାନେ ସେ ଏଠାରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମର ଇତିହାସରେ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଲୁଚି ରହିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫରେ, ତାହାର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଯୋଗ୍ୟତାର ଜାତି ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଅତୀତର ରୋମ ଆଉ ଭାରତର ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରୋମ ଓ ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି ତାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିଲେ ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲେ ନୂତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଆମେରିକା ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାତା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କାହାକୁ ବିଧାତା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫରେ, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଯିଏ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆଉ ଆମୋଦ ଓ ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଏ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମଷ୍ଟି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମାଜଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହିତ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହି, ଆଉ ଯଦି ନ ହେବ ବୋଇଲେ ସେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବା ସମାଜ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଠନ ପାଠନ, ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ଏସବୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ଇତ୍ୟାଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣା ମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ, ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ
चेष्टा करबा उचित बोली से दर्शाइछन्ती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। देखो एटा तुमे फोटो स्क्रीनशॉट भी नै कि पिला माने नोट्स प्रिपेयर करि पारिबो। अच्छा ये थिला इतिहास पाठटी। अच्छा ए हिसाब रे तमे अध्ययन करिनियो। आओ तुमको भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करी आग वीडियो गुडी को मोर प्लेलिस्ट अच्छी तुमे से व्याख्याकरण देखि पारिबो। आउ आरो शॉर्ट आउ बिट क्वेश्चन मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे माने नेक्स्ट वीडियो रे अपलोड कर देबी जोड़ी हे जाई एमजीएम एजुकेशन सहित। थैंक यू स्टूडेंट्स।